अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत लेंथी वीडियोस ना डालें, 55 मिनट की वीडियो हजम नहीं होती, लेकिन वो उस टॉपिक के लिए इतने मिनट्स ज़रूरी थे। बाकी जो अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली है 12 मिनट्स की, वो तो ठीक थी ना। बहरहाल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई कहता है वॉइस कम है, कोई कहता है कैमरा हिलता स्टैंड लगाएं। ये सब चीज़ें आ जाएंगी वक्त के साथ साथ। मैं दो ही तरीके होते हैं, पहले सहूलतें दें फिर मैं काम करूँगा। दूसरी सूरत होती है कि पहले काम करें, आउटपुट होगी तो सब कुछ आ जाएगा। मैं उस सेकंड स्टाइल में चल रहा हूँ। आपको तो उससे मकसद होना चाहिए कि जो मैसेज है वो अगर आप तक पहुंच जाता है कि कैसे आपने इस जालिम KSE में सरवाइव कैसे करना है और इसमें से अपना हिस्से का प्रॉफिट कैसे लेना है। जो मुख्तलिफ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबके अपने अपने मुफादात हैं। ना मैं किसी को सब्सक्राइब कर रहा हूँ, ना मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, ना मैं किसी ब्रोकर के तहत काम कर रहा हूँ। मैं अपनी इंडिपेंडेंट सोच के तहत ये लेके चला हूँ कि जो कुछ मैंने इस ज़िंदगी से वसूल किया मैं जाते जाते वो और लोगों को दे जाऊँ। बाकी जो हालात हैं वो आप भी महसूस कर रहे होंगे कि हम किधर जा रहे हैं। हमारे पास आज 16 अप्रैल है, हमारे पास 10-12 दिन हैं। हालात किस तरफ पलटा खाते हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे हैं, पट्टी चल रही है। कोई कहता है कि जी अमेरिका विड्रॉ कर जाएगा, अमेरिका मान गया है। जो बाइडन इतना सौखा नहीं है। जो बाइडन वो बंदा है जो पीछे बैठ के इसने 20 सालों में हमें जो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान एज ए पाकिस्तान की नेशन के तौर पे, यही सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। जो बाइडन इतना आसान नहीं है, वो ट्रंप की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वो कहेगा कुछ करेगा कुछ। ये मैं इसका हल मैंने ये निकाला है कि मैंने अपनी जो बाइंग ये 4 स्क्रिप्ट की कर रहा हूँ वो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा। और जो मैंने पिछली सेलिंग की हुई है उसकी तो मैं बाइंग कर चुका। अब जो नई बाइंग कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ टोकन के तौर पे वो पोस्ट लगा रहा हूँ कि हाँ जी मैंने यूनाइटेड बैंक 119 पे लिया, 118 पे लिया, 117 पे लिया, 120 पे लिया, 121 पे लिया। अब ये जो मैं इस वक्त ताज़ी बाइंग करूँगा, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यूनाइटेड बैंक में मुझे दी मोस्ट 4 रुपये डिविडेंड मिलेगा। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। आज मार्च की अप्रैल की 16 है, 10-12 दिन में इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी। तो अब तब तक ये इसी तरह यहीं पे रहेगा 120-22 और 118 के दरमियान। आप इसकी अपनी बाइंग अपनी अपनी डिफरेंट हालात होते हैं, हर इंसान के डिफरेंट हालात होते हैं। वो अपने हालात के मुताबिक डिसाइड करे कि मुझे 2000 लेना है, मुझे 5000 लेना है। बीफो हो गया, यूनाइटेड बैंक हो गया, MCB हो गया। ये मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप एहतियातन 10-12 दिन में देख लें कि क्या हालात पड़ते हैं, किधर जाते हैं। अगर हम नेटो सप्लाई बंद करते हैं उस वक्त आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप इसमें से बाहर निकल जाएं, वो मिनिमम लग चुके होंगे। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 10-12 दिन के अंदर अगर आपको वही जो 4 रुपये आपको यूनाइटेड बैंक ने देने हैं, 5 रुपये अगर MCB ने देने हैं, वो इंक्रीमेंट अगर आपको 10 दिनों में मिल जाता तो इसमें से निकल आए, कैश हो जाए। मैं हो जाऊंगा। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं बहुत डिफेंसिव चलता हूं। आपको अब तक अंदाजा हो चुका होगा कि मैं
کیش میں رہنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ کیا حالات ہوتے ہیں، نیٹو طالبان کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، واقعی 1 مئی کو اسی رات، 1 مئی کی رات صبح اگر وہ کابل پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور کابل کی فورسز کے ساتھ ان کی جھڑپ ہو جاتی ہے، 20-50 ادھر کے 100-50 ادھر کے مارے جاتے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ آپ کا سیٹ اس وقت کا انتظار کرے گا؟ ان کو پہلے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا۔ ہمیں تو ٹی وی چینل سے پتہ لگے گا، ٹی وی چینل کبھی سچائی کی بات نہیں کریں گے۔ زیادہ تر لوگ گو کی سچویشن میں آپ کو مختلف پٹی کے میسیجز آتے رہیں گے۔ بہرحال ہم اپنے مضمون کی طرف تیزی سے شروع کر لیں تاکہ ہم اس کو شارٹ ویڈیو تک پابند رکھیں۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا ایک سمپل سادہ سا فارمولا۔ اگر آپ کو یونائٹڈ بینک سے 4 روپے کی امید ہے اور اگر آپ نے 119 پہ بائی کیا اور اگر آپ کو 24-23 کا مل جاتا ہے ریٹ ان 10 دنوں میں 12 دنوں میں، تو اس سے پہلے یونائٹڈ بینک سے نکل جائیں۔ آپ کو وہی ڈیویڈنڈ ویسے انکریمنٹ کے طور پہ مل گیا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ ایک دوسری صورت بھی ہوتی ہے، ویریبلٹیز ہیں۔ اگر آپ کے پاس 5,000 ہے تو آپ 4,000 بھیج دیں، 5 روپے کے اوپر 4 روپے کے اوپر، باقی 1,000 کا پھر رسک لے لیں، چانس لے لیں۔ باقی بائفو 2 یا 3 سے کم تو وہ بھی نہیں دے گا۔ اگر ایم سی بی 5 روپے دے گا، جو ڈیویڈنڈ دینے والے شیئر ہیں وہ تو ایک دم سے نیچے نہیں گریں گے، وہ نہیں گریں گے، وہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے ڈیویڈنڈ دینا ہے اور یہ آپ چھوڑ دیں۔ جو آپ چھوٹے اسکرپٹ، جو میں ابھی آپ کو جو لوگوں کی ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عجیب ایف ایف ایل کے بارے میں بتائیں، لوڈز کے بارے میں بتائیں، بی جی ایل کے بارے میں بتائیں، یہ آدھی سے قیمت سے نیچے گر جائیں گے کیونکہ انہوں نے دینا دلانا تو کچھ نہیں ہے، سو انسینٹو کچھ نہیں ہوگا۔ جو اس میں ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے وہ کوشش کرے گا کہ اس کے ایسٹس بچ جائیں، وہ نیچے لے جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیچ دیں اور اس کے پاس انوینٹری بڑھ جائے۔ ہم سب سے پہلے اپنی آئٹم ایف ایف ایل، بہت سارے لوگ ایمبیشیس ینگسٹرز، اسٹوڈنٹس، نیا انٹری، وہ کہتے ہیں کہ جی ایف ایف ایل کے بارے میں بتائیں، یہ بھی تو فوجی ایڈمنسٹریشن میں ہے، یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی کمپنی ہے۔ آئی ایگری، لیکن جب ایف ایف سی نے میزان بینک جب ایف ایف سی نے عسکری بینک خریدا تھا AKBL، تو اس نے ایف ایف سی کے ایسٹ سے وہ خریدا تھا، اس کے نتیجے میں ایف ایف سی کا ڈیویڈنڈ کم کر دیا انہوں نے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، فرق پڑا ایف ایف سی میں ہولڈرز کو۔ اب اگر ایف ایف سی اور نئے سے نئے پروجیکٹ لگائے جا رہا ہے تو وہ ایف ایف سی کے ایسٹ سے وہ خرید رہا ہے، وہ رائٹ شیئرز تو ایشو نہیں کر رہا، پبلک سے پیسے نہیں لے رہا۔ تو یہ ایف ایف ایل کے نتیجے میں ایف ایف سی کا ڈیویڈنڈ کم ہو گیا نتیجتاً۔ اب آپ ایف ایف ایل کو دیکھیں، جو لوگ ایمبیشیس ہیں، جن کو سرفنگ نہیں کرنی آتی، وہ مجھ سے سرفنگ کے لیے ویب سائٹس، پیجز پوچھ لیں، مانگ لیں۔ میں اس میں ویڈیو میں وہ ساری تفصیل بتانے کی پوزیشن میں نہیں، جو انٹرسٹڈ ہوگا اس کو دیکھنا۔ باقی ایف ایف ایل میں 2014 میں لاس ہے، 2015 میں لاس ہے، 2016 میں لاس ہے، 2017 میں اس نے 300% رائٹ شیئر دیے نہیں، اس نے پبلک سے پیسے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر سکتی، ان کو اور مزید پیسے چاہیے، ان کو لوگوں یہ جو سبسکرپشن ہوئی، پیسہ گیا ایف ایف ایل کو، اس کے باوجود 2018 میں اس نے لاس شو کیا۔ کیا فائدہ ہوا رائٹ شیئر کا، رقم آنے کا، پیسے جانے کا؟ 2019 میں پھر لاس دیا، کوئی ڈیویڈنڈ نہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ ان 5 سالوں میں، اگر 6 سالوں میں اس نے کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا، تو مجھے نہیں معلوم کہ ایف ایف ایل کے لوگ کیسے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ایف ایف ایل لے لے، بہت فائدہ ہوگا تجھے۔
2020 में उसने लॉस शो किया। अब आप इसको देखें कि लॉस भी 5 रुपए का है, लॉस कोई थोड़ा नहीं है। अर्निंग पर शेयर का लॉस जो है वो 5 रुपए का है। आप आगे खुद समझदार हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, जहानत आपको दी गई है। आप FFL फिर भी लेना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह ले लें, मैं रेकमेंड नहीं करता। लोड्स सिर्फ और सिर्फ 6 साल की हिस्ट्री है, यानी कि 6 साल पहले कंपनी बनी, उसने 2 बार 10% बोनस शेयर दिया, उसके बाद वो शेयर होल्डर को भूल गई। उसने कहा कि शेयर होल्डर कौन होता है हम नहीं जानते। अब तो हम 2016 में मौजूद नहीं है, हम तो 2021 में मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि लोड्स का बड़ा स्कोप है, हमें ये बताया गया है कि ये बहुत ऊपर जाएगी। पर जाएगी जब जाएगी तब देखेंगे। अभी तो आप इसको ये देख लें कि 2018 में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, 4 उसके में कोई डिविडेंड नहीं है। शेयर अर्निंग पर शेयर 1 रुपए से कम है। 1 रुपए से कम का मतलब ये नहीं कि 99 पैसे है, 1 रुपए से कम का मतलब 60 पैसे, 70 पैसे, 55 पैसे। अब अगर 2019 में देखें तो नो डिविडेंड, अर्निंग पर शेयर लेस देन 1 रुपी, लेस देन 1 रुपी। मैंने चारों क्वार्टर्स का यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई 55 पैसे है, कोई 50 पैसे है, कोई 60 पैसे है। क्या जब वो अर्न 55 पैसे कर रहे हैं तो वो क्या देंगे? 2020 में उसने राइट शेयर दे दिए। जो कंपनी राइट शेयर देती है उससे निकल जाए, ये तो मैं कहता हूँ ना। आप रहना चाहते हैं, आप रह के देख लें, आपके पास बहुत टाइम होगा। मेरे पास तो इस वक्त टाइम नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टू बी एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर मुझे रहना है। मुझे इस सूरत में कोई लॉस नहीं बारे में। 2020 में इसने राइट शेयर इशू कर दिए 66%। अब जो पैसा उसके पास जाएगा, जाने के बाद अगर वो फिर भी लॉस शो करता है तो फिर ये तो आपकी अपनी चॉइस है। जो लोग लोड्स की वकालत करते हैं और कहते हैं कि जी मुझे फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, उसने कहा, ये आप अपनी चॉइसेस हैं, आप खुद मुख्तार हैं, आपकी मर्जी है। लोड्स को होल्ड करें, रखें, इंतज़ार करें। मैं जो उन्हीं कंपनीज को रेकमेंड करूंगा जो श्योरिटी के साथ आपको कम से कम आप कंफर्म काम करें। BGL बलूचिस्तान ग्लास कहने को बड़ी पुरानी कंपनी है, लेकिन इनके मालकान, इनका दिल नहीं है कि आप अपने हाथ से किसी को कुछ दें। आप क्यों इतनी लॉयल्टी दिखाते? कोई ज़माना था ये कोई थोड़ा बहुत डिविडेंड देते थे, लेकिन इनकी मैनेजमेंट में वही हिसाब है कि खर्चे, घर की सब्जी आई तो वो भी डाल दी खाते में कि ये भी खर्चा हुआ। तो भाई उनके घरों के खर्च आपने उठाने, आप उठाएं। 2014 से लेके 15, 16, 17, 18, 19 5 सालों में लॉस है। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मेरी छोटी सी मिसाल को अंडरस्टैंड कर जाएं कि 2017 में मार्केट क्रॉस कर गई थी 54,000, 55,000। उस वक्त मरा हुआ भी स्क्रिप्ट जी पड़ा था, तब भी इसने 23 से ज्यादा ऊपर नहीं था गया। क्या जिंदगी में क्यों इतने आपने रिस्क लेने हैं? आप चांसेस लेने की बजाय आप थोड़ी सी डिविडेंड वाली कंपनीज में आई। इन्होंने कुछ नहीं देना, इन्होंने अपनी जेबें भरनी है, इन्होंने कंपनियों के प्रॉफिट अपने पास रखने हैं, वो पब्लिक को देने को तैयार नहीं है। ये कोई होता है जो अपने हाथ से किसी को, शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है। ये सब कंपनियां नहीं देती।
اب جو مجھے واٹس ایپ کے اوپر مختلف میسیجز آ رہے ہیں، اس میں کوئی صاحب کہتے ہیں FNEL فرسٹ نیشنل اکویٹی لمیٹڈ. بھائی اکویٹی کیا ہے؟ جو آپ اپنے ہاتھ سے بروکر کے اکاؤنٹ سے کوئی چیز بائی کرتے ہیں وہ بھی اکویٹی ہے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ جاب کر رہے ہیں، بڑا آپ کا اسکیجول ٹائٹ ہے، تو آپ کسی اور کو جیسے NIT کو پیسے جمع کرا دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کریں گے. تو یہ مدارباز اور ایکویٹیز اور یہ جتنی کمپنیز ہیں یہ لوگوں سے پیسے لے کے یہ اسٹاک ایکسچینج میں ہی انویسٹ کرتے ہیں. جب ان کو پروفٹ ہوتا ہے تو وہ پبلک کو کہاں سے دیں گے؟ وہ تو یہی بتائیں گے کہ ہمیں تو بچا ہی کچھ نہیں. 2018 میں 40 پیسے ڈیویڈنڈ اس نے دیا. آپ FNEL کی وکالت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی بڑی اچھی ہے، بہت اس کا پراسپیکٹس بڑے اچھے ہیں، فیوچر اینٹیسپیشن بڑی اچھی. مجھے تو نہیں نظر آئی. 2014 میں، 15 میں، 16 میں، 17 میں، 19 میں، 20 میں لاس ہے. 2018 میں لاس نہیں ہے، لیکن ارننگ پر شیئر کتنی ہے؟ 13 پیسے، 17 پیسے، 22 پیسے. ہوپلیس. میں ان سارے اسکرپٹ سے انٹروڈکشن میری اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، میں اس کو ہولڈ کر رہا ہوں، میں رکھوں یا ہولڈ کروں یا سیل کر دوں. اب میں تو نہیں ان کو کہوں گا سیل کر دیں، میں تو تبھی کہوں گا کہ آپ کو یہ پروفیٹیبل ہوتا ہے تو سیل کریں، ورنہ ٹھیک ہے پڑا رہے. آپ کو کم از کم اپنے پورٹ فولیو میں دکھتا نظر آئے گا، دیکھتے رہیں گے، آپ کو افسوس ہوتا رہے گا اور آپ کو یاد آئے گا کہ کس نے آپ کو بائی کرایا تھا. باقی گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ، غنی نام بہت بڑا ہے. 2018 سے پہلے، 2018 اور 18 سے پہلے ڈیویڈنڈ بھی دیتا، سب کچھ تھا. لیکن میں نے اپنی ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں نے پورے ایریاز بولے تھے کہ یہ لاس میں جائیں گے، جس میں پاور تھا، آٹو تھا. وہ شاید جن صاحب نے مجھ سے مشورہ مانگا کہ غنی کے بارے میں بتائیں، GHNI، تو پبلک سینٹیمنٹ اس طرح نہیں ہے. اب وہ نئی گاڑی لینے کو تیار نہیں ہے کہ ایک نئی گاڑی 19 لاکھ کی، 22 لاکھ کی وہ لینے کی بجائے 12 لاکھ کی امپورٹڈ ریکنڈیشن گاڑی کی طرف رجحان ہے. زیادہ جو بڑا خطرہ اس وقت آ رہا ہے کہ 6 ماہ تک ایک کمپنی آپ کی پاکستان میں بیٹری آپریٹڈ گاڑیاں نکال رہی ہے، جو کہ میری اطلاعات کے مطابق 7 لاکھ اور 8 لاکھ میں اویلیبل ہوگی. گاڑی پہ وہی چڑھے گا جو موٹر سائیکل پہ چلا رہا تھا. جب موٹر سائیکل چلا رہا تھا وہ اتنی سستی گاڑی 7-8 لاکھ کی لے گا، وہ اسے پرائیڈ کے طور پہ نہیں لے گا، وہ صرف دھوپ بارش گرمی سے بچنے کے لیے موٹر سائیکل سے بہتر ہے. تو گندھارا انڈسٹریز میں 2018 اور 18 سے پیچھے ڈیویڈنڈ بھی ہے اور ارننگ پر شیئر بھی ہے، لیکن 19-20 میں صرف اور صرف چاروں کوارٹرز کا لاس فلیش کر رہا ہے، منہ چڑھا رہا ہے، کچھ نہیں دیا 2019 میں اور 2020 میں. جو لوگ بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ یکدم پکچر چینج ہو جائے گی، یہاں ایک وجہ ہو سکتی ہے کرونا، لاک ڈاؤن، جابز کا مسئلہ ہے، بہت سارے پرابلمز ہیں، کمپنی کو مارکیٹنگ کا پرابلم ہے. لیکن میں اس کے برعکس جو بڑا تھریٹ فیل کرتا ہوں کہ چائنا کی ایک کمپنی نے لانچ کر دینا ہے 2021 کے مڈ کے بعد، جون کے بعد، اور ایک پاکستانی کمپنی نے 3 مہینے میں لانچ کر دینی گاڑی 7 لاکھ میں، بیٹری آپریٹڈ. سو براہ مہربانی ان چیزوں کو اہمیت دیں. آپ کا ویژن ہے یا نہیں ہے، آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، میں اپنا سوچ، اپنے سوچ کی گہرائی کو ایکسپریس کر رہا ہوں، ورڈز میں بتا رہا ہوں.
बाकी EPCL लॉस भी है इसमें चारों चीजें हैं। आप इसको EPF को ये कहें कि मैं नहीं एग्री करता, लेकिन मैं इसको ये नहीं कहता कि ये जहाँ खड़ी है वहाँ पे बेच दें। ठीक है, जब प्रॉफिट में आए इसको बेचें, इससे निकलें, क्योंकि इस वक्त 40-50 रुपए का रेट चल रहा है। 2014, 15 और 16 ये 3 साल इसने लॉस शो किया, तो ये 10, 12, 15 रुपए, 15 रुपए, 12, 13 रुपए पे ही चलता रहा। हम देखते रहे, हमें पता है। ये एंग्रो की कंपनी है, मैं एग्री करता हूँ, एंग्रो बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, लेकिन हर कंपनी की एक मैनेजमेंट होती है, उनकी एक अप्रोच होती है। उनकी अप्रोच, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट से उससे इजहार होता है कि उनकी सोच क्या है। 2017 में इसने 45 पैसे डिविडेंड दिया, 45 पैसे डिविडेंड दिया, तो इसका शेयर प्राइस जंप करके 20-22 पे आ गई। ब्रोकर हजरात तो यही कहते हैं, भाई ये 12-13 रुपए की थी, आप 20 रुपए पे होगी, ये ऊपर जाएगी, बहुत बहुत तेज हो गया काम। 2017 में इसने दूसरा डिविडेंड दिया 80 पैसे। आप 80 पैसे को वैल्यू देते हैं, आप समझते हैं, अगर आपने वो जब 5 साल पहले 12 रुपए था, अगर आपने 12 रुपए पे लिया हुआ, तो फिर बेशक होल्ड करें, फिर बेशक रखें, फिर कोई नुकसान नहीं। क्योंकि 2018 में इसने 80 पैसे डिविडेंड फिर दिया, फिर इसने 2018 में दूसरा डिविडेंड दिया 30 पैसे, लेकिन रेट इसका 30-35 के ऊपर चला गया। 30-35 या 40 के ऊपर इसकी बाइंग मैं नहीं रेकमेंड करता। अगर आपने 12 रुपए पे लिया हुआ है और ये थोड़े थोड़े डिविडेंड जिसे कहते हैं ना, अगर ये फिर वारे में है 12 रुपए पे, 9 रुपए पे कई लोगों ने लिया हुआ, वो होल्ड करें, वो रखें, उनको कोई कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिनके पास 12 रुपए पे जिनके पास है, वो अगर 40 का वही कैपिटल लेके इसको बेच दें और किसी और चीज़ में घुस जाएं, वो बेहतर है। वजह इसके कि यही नेटर सप्लाई के चक्कर में ये 35 या 36 का रेट भी हाथ से जाए। बाकी EPCL 2019 में इसने 60 पैसे डिविडेंड दिया, 20 पैसे डिविडेंड दिया। हाँ, 2020 में इसने अर्निंग पर शेयर इसका ज्यादा है, लेकिन डिविडेंड कम दे रहा है। डिविडेंड 2020 में इसने 1 रुपये 25 पैसे दिया, वो 1 रुपया ऊपर चला गया। अगर इस वक्त EPCL 35-40 का है, तो अगर आपने 12 में बाई किया है, 15 में बाई किया, 20 में बाई किया, तो वो कैपिटल गेन लें 20 रुपए का और किसी और चीज में घुसें। ये 20-30 पैसे के डिविडेंड साल 6 महीने के बाद आपको 30 पैसे का डिविडेंड मिले, ये आपके साथ मजाक होगा। अगर आप किसी सॉलिड कंपनी में, मैं इस वक्त 4 चीजों को रेकमेंड करूंगा, लेकिन मैं इनको सदा के लिए होल्ड करने के लिए नहीं कहूँगा। MCB हो गया, बिफो हो गया, ये 4 क्वार्टर में देते हैं। पोल ने भी जून 30 को, यानी कि बोर्ड मीटिंग जुलाई में आएगी, अगस्त में वो भी। लेकिन यूनाइटेड बैंक मुझे इस वक्त सबसे अच्छा लगता है कि जो 119-20 में जिस किसी ने ले लिया, कोई और भी ले लें, 22 में ले लें। अगर आपको 6-7 रुपए मिलता है तो 70% बेच दें और फिर मजीद टोटल का रिस्क मत लें। अगर 10-12 दिन में बात कुछ क्लियर होती है, ये जो अमेरिका की, तालिबान की और पाकिस्तान की जो इस वक्त रस्साकशी चल रही है, इसके नताइज देख लें, फिर उसके बाद आपको फैटअप की तरफ देखना होगा। पाकिस्तान में नेगेटिविटी कोई कम नहीं है।
सो बराए मेहरबानी इन छोटी छोटी बातों को अगर आप अहमियत देते हैं तो अपनी ज़िंदगी में नुकसानात से बचें। बाकी किसी को मेरी बातें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, अपनी फेसबुक पे सब्सक्राइब भी करें, और बराए मेहरबानी कमेंट में मुझे बताएं कि मेरी कोई बात मेरे मुंह से गलत निकल गई है तो और लोगों को भी करेक्ट वर्शन मिल जाए, ताकि मैं किसी गलत बात पे कायम वीडियो ना रहे। आप नीचे कमेंट पे बता दें कि सर आपने ये बात थोड़ी बढ़ा दी या कम कर दी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। रब रखा।